tarima famude dolu yɛrɛ sutɛma yɔrɔ lɔti donc wo bɔla juma ne kɔnɔ donc o tele la bori wo bɔla wole kɔnɔ tarima famude donc ala bɛ k'o kabako le fɔ sisan ko la yanbaghi samsi laha an tudrika el kamara tarima fa n'a tɛ borila a tɛ fɔ ko a di kunyarɔ walima a tɛ kunyarɔ donc ni na yirala k'a fɔ a borila le ni na yirala k'a fɔ karo fana lɔnin tɛ donc o bɛɛ y'i ta bori le la wa kullun ala ko nin bɛɛ sisan fi falakin yasbahun ala m'an bɛn n'an se ma naam وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في فلك مشحون toujours ala bɛ ka kuma ka ala se le yira ka n'a la kabako halisa ala bɛ k'o le yira ka ala ko wa ayatun lahum ala ko kabako le filɛ nin anna hamalna zuriyatahum ne ala le ka bɔnsɔn nin bɛɛ la ka fɔ nin ta fi fulukin tarima famude kulun kɔnɔ el mashhun kulu min fani k'a fa k'a jɔsɔ wole mashhun di c'est à dire k'a fa dew mashhun donc wole ye k'a fa k'a jɔsɔ tarima famude donc kulun wɛrɛ kuma tiro ni ne nabila nuana kulun di ala bɛ ka nabila nuana kulun de ko fɔ donc a ko ne ala le ka bɔnsɔn zuriyalu donc ne ala le ka wolu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan he nuana kulun kɔnɔ tarima famude kulun min fani tɛrɛ fefe e kuma in faamu naam وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وخلقنا لهم mbana fana ka dani ke alunya min mislihi fen wolu nyona la c'est à dire fen min la dona kulun kono mbana ka wolu nyona lu dan aynye yarkebuna minun dona kulun kono tarima famunde fen minun farala nyonka ka do kulun kono yora fara ko fen be fla fla le dona ala ka nu jamari wolila donc ko yesu bo be fla flata donc ko la do kulun kono donc ana adamaden dama min fana nu wolu fana limeni yarama donc ka ye wolu fana ta he ka do kulun kono e kuma in fam donc si c'est nin kabako yoro min ni ka ala ya labara nin fote ka fo alele ka zuriya lu ta ka ibla kulun kono parce que ni nu ana mo wolu tun halakila adamaden ya tumbi dan ça dit bon son ko le rebu moya le bani trawo di pew parce que momo tere wolo du koloka ni ma do kulo kono abe halakirale donc ala ko nele ka lula kisi wolo ay dona kulo kono tarima famunde aye me no tin ne ala le sababu di de parce que nin tu maila kanda wolo kulun kono ye ay tunte bi soronde tarima famunde donc wole foka anye parce que ni ka no na kulungo ma fene kan ko kabako ba kono de kabako ba kono akisa ka jambe am se don ne folala misali abuluma ani ala mol ni nyonte donc nous yere le ka dankali ke pour que ala ye halaki ke parce que muna man toro bara waraka ale hakili tremena wole sadi o de la adamaden monifin na espoir ba perdu koro a jibrate wala adi foko mo fadi saydi balo ina di saydi balo me ni ji sara ko balo kunti lable donc dogore tede adamaden balo la jilema ji hal ni fenti ku me ni ji kanyi mais hal ni fen ku ni ji ti la problème bali ji ko ku bale di o de la fola man gataro ko ji kabo he fadi shukran ji kabo fadi donc hal ni kongo ila me ni ji la ebe kongo ni be maîtriser nya sorala mais hal ni fani ni ji ti la avec yu mat fendom nyuma tede ya rabbi ala kana jite bon nu ji le terra mais a ji terra yorojuma falu banaro aka 100 konondoni 100 bilolu ke kele ala sela ama mo soro ni mo bisente bon dolu ko mo keme mais mo bisen wole sabatira bake bon mo bisen o fana mo toba min tonu di nu mbora stratégie be di pour que yala ko nyaye ama ben fiu bon nu ka espoir du man soro tisen ko dairema comme falu ma son tuma do demen ye wuli latin woldina ala ko fam tarima famunde mais londo la ke korba dole ka denta kanadi ko sote kuruci mo kele na do nawo aka denta kana den iraka kana nu ira de na kibra chomo ba men sini ni ko ninte biero lo mena ki kana tu chomo ba ni ko de ko ninte mo nyuma di ko nine nani kana na
bato kolu bela gbeci ko foka ala kelen bato donc ko ni saralo me ki kana tu to ban ko de kibra ni e ko o ke den ko afama ko mva ko ku ila gbeleke me ibolo ni ko diamba afaka la gbeleke dama kala gbeleke woleta ka fara nabila nuhunku aka walone ka nu wala kuno foka gbeleke kadi nungo bon fana ma lo nindi falu ramba we brai bano ay ma so ma fe tunya lodi me we makariya kan gbe chinyani ma mbolo mala ni demenu mango woldina falu kota woldina limeni yasoro wolle bra jutani kan gbe chi ay ma bunya folo donc nu ka dankalike akadankalike nungo decision akidama kasi alala akwa rabbi la tazar alal ardihi minal kafirina dayara muna ko alay kana kafiri den kelen be to dugolo kan ako dalu ke mundi ako innaka intazarhum yudillu ibadak wala yalidu illa fajiran kafara ala ko nu ko ala mala ikana kafiri den kelen be to dugolo ko kambutu abe halaki parce que ni ka kelen pesa to wala yalidu illa fajiran kafara ay tena foyi sorona fo kafiri dusukun jani gbansa ay woto gbansa ni fana wolola sadi fen boto alula o be fana keto ay nyona kafiri dusukun janne di donc o muna ay be halaki shinkile donc o yorole la ala fana sona nuna kilima parce que nabi nyumado afana tojonne itaki dawatal mazlumi fa inna laysa bainahu wa baina allahi hijaban moto nyoni islam wala da makaseli kan yada ewa moto nyoko seinye ifarati de na ko doron ko ala ko kuma kante la ko sela wole ko so diniya ko te tonyoro mo baya ko taro nele ka furu o ko taro nkele o ko taro momo ni ka adama dendo tonyo na ka adama kasi alala ala ko hijabu foite mo tonyo na adama kasali kani ale alate ko hijabu foite wole la ko itaki dawatal mazlumi ay islam mo tonyo na adama kasali kan de lol ba fo se ko karane wa se ko men ko ni suna kala an na gbeseno funa ka sura itan to yolale men ni suna kala ko na yai te ulale ka ila na gbese ka suna ke ala amadiya de diniya ko to ro de tarima famude ra karane afola suna kala ngwa yeslam to nyonye parce que ay bo doluke moydina naymaye suna kala ye dolale naymaye moydina sele ro ita kalama tarima famunde beki ni rolon tarima famunde donc dinia côté tonyoli bola famele fait donc momin tonyoni naka dama kasi dron balawdo donc nabila nu ki dama kasi passé munabra tonyo donc yorola wa fajarna al arda uyunan faltakal ma ala amrin ye kade kode donc yoro be jibora sanfe kabo du koro kana nyombe mais jila boli ovana ala mo ke fona briskiment ala trafe toujours kay makono tumado na luka yere la se ay di nuhunka o miri atre ala la mais sababu ju muso ju min tere nabila nuhunku muso la ilaha illa ala be kishi muso juma amso ma so ayede billahi amso le kera halaki yere fana sababu di sino ala ka watini ndilaima ni ay nara yere la se donc ala na idin nabila nuhunka halaki ko e dabla mais nous muso wole trafe ka nu ke malangolo ni kwa ka nu ke kuma gbansan foladi donc ala ra odu dila nu ma nu kana se ga ji ko nato afalu nya nay mason ko ji esila la kana fe ay halaki to fe du ko be halaki to fo menu ba limena ile nu ma otma freke nu ye kulu na dan e ba kulu na dan na la sonama menu ba do kulun kono ini la moment ba do kulun kono ndi wala kici note du ko to be wata be halaki lale nu ka falu nya bon ala ko jina to ka to halaki kala otuma ni menu ni misara ka segi awa mfana to kuluna danaw aye kedo ko fola me atoten kono nu ko le kili ke belebele badu nu ka kili ko ke freke nye kuluna dambulo wa ko mi le waro ye yiri ko kalama donc e freke wa na kulun yiri te kana agonu manu ni la tele kelen bara domini afo di soro ibulo mais keni min fleni akelen be tafsir kelal ba fo akelembe c'est-à-dire que si kelen abe si kelen mina ka boso ka jina kelen pesa ba be do mo fo ka kolo be ranjimi si na la bunye
akelempe abo ke adabo di katero ko fana nyanyini damna donc akonu ma ko che ne la domni ne la telekelen domni be so koro nu ko konte se me ko nin se ko ke ok nu ka kuma fola la kuma ro nu ka buru kala kelen nu ko ta ka do ke o ma ko dama agonu ma ido mara joma buru nyem foni ka men do nuno sino men ko ni ndo andi ro ci nu ko ka dum jawra ke ki ke buru ole kan ko le domun damina ka dum haji la yoro si katimo be kan ka kono fa kana dala fa na buru bo adafe lere ko tiena ko nu kabra to yirite ma da wara ko yirite kan ole ma donc a hakili tere yiri men na ka woluta ma o yiri luye aki ko se kana nu soro ko ko ma yiri soro de nu ngwa ma yiri soro ko me ibolondo ko na gbeselo ima yindara ko la ko na gbeselo di nu ngo ko la ya ako men tawdi ko la lela dara ko gbese ako men lawdi wole kera kulundi sari kulu na dana ka bale la gbese lo are mo te kulu nya kamare ako te dara ko kanema me nungo ma ko me ibolo di ko la ka ko la nungo le ke kulundi tellement che ka bu tari ma famunde nuna kulu o kulu nya to la note batone o parce que fin be fla le dona kono mais kulu maraba la dana sa ika mun fana ke ayika nuna kulu o fana tellement que kafiril nun ka fo nyam matunyele ayika nuna kulu ke mundi fana ay la kabne la tayro beki ban wali la kabne la nuna kulu o mena dani o dicho ko jina to aluko kay boke rodi kabne la talo ba memna wodwa boke memba ya den boke o da fo ibode ko nuna kulu ngono yi place nyama temo kan way ubuye den odu iboke jina wati surunyani nu ko ala kobra ke borobodi de ay so ni tena voima mra seke ka kulu men fana na dan ala ma fene ay bro ke buke diadi atuma ala ngoto mi mutu ala ko numa ku isabari kayde bobo hakono kayda ba kono kara ko ka gbe few ka ki saudi ko kulu ne nungu fade bu ilondia nungu ala ma ala maintenance no ma de men ni jani ay jusuku ngbelema ala ko numa ne la ko lu yentale di automati mune kera butu ay to no buka wala gbe ko ya todo dolu ko dan be gbe ko ya ko le sabatini jankaro dole alele bola mo ma ki tu fadi ma gbegbe la dolu ko wonya le tere akeka afadi fambe a wonya la bra fadi ma sa fadi fambe bra ke dadi basi be bra kala nyasi ma sorama mune kera wole nani ga fana na to bokela wona kwa isi la nyama le ki lodo taro ale na maraka be boro ale be boro aba fadi fami masusa ka bobo ya dai obra kenya aba bobo afami ya dai obra kenya afan fam be na boro akofefe maso aka yo be bra kenya akotuma nyara gbe bra lo okay afami mase boma ka wolubla boro terima famune kere kenya lo ki tunu boro ki kurukuru arobutu ale bra la basi zoron igame boka sa bola ima ko le tala de na de na ila basila angara mo ileta kasa ko kuma jate butunde keki tunu boro kapo kaye ala jankaro bara suma ko ismillahi woni borman to kala man wara sokono wara fo sumo le mon ko iduna jankaro juma tere mon kene ko mbeni boliro nu na kulun kono ko wole kana jankaro suma jankaro to be kila mo be kila jankaro to ta ka kulun kono la magbe memba na tadi wodo turu boro angara mo menna molu te so kono butu olu sadi ay ka garden yere bla bola bobra ke basidi ay ka garden bla bola kram ke lu yere ka mobla o ka bo garde ibana boni te dima wala salatullah ibana ite boni soro angara mo ni ma wor sara ire kan bo ika bo menke ita soro ni ma wor sara parce que muna ala bra la sela bori bokoro donc wole talasi sen ka ke basidi kana bo wole ban ka kulun kono la ko jifere ka ko fe ka afrika ko fe ka ala ko nu ma londo so ko nu wayla kuluma fene na gwiridia na gbanya biridia fe o yafo nu wara la kulun soro ko ala ko abra gbede ko yere tumoro na dikete ko ilo ko dodi faraka toujours aye jike la kulun kono ka kono ra ko ay bo di mema wala jankaro di suma fo kulun seni nu dana donc kulun ji la basili dana yi ave famu ala be kaba ko kede mais o be ko fe mune fana ngera ji ma bode nu muso comme nu afolanye qui a été libéré ala maba jina to de ni halaki jinara amainde ko bimi blani fola che ko amra do menno londo soma ka muneke parce que nu ganye ko halaki jimina to ka bodam na to gbase dali koro sadi muso la
gbakudu saba men wodi donc ko ji bo damina toyene ko ka woyo ka dunya bemina ji di bo sanfe fana ka faraw kan donc comme numbro fanya ale ka muneke numbo so ma kene ma kanisi ko ale dona gbala ko nyuma ka wa ji ke gbasenkudu kono ye ka ji ke ji wo wera ji wo bo kene ma koro akonu ma nara nu soro konu ku ka ji men fo ka fo ale tan ko ni mbo la gbasenkudu le koloni nu ko jibra damna era o ma se gbala me ora ji wo to boto ye ale me mboni gbala ale ko ka boni ye ni nu ko seke ko halaki jibra damna o fo ko ale ki bo ki be yele bulo ko nu ta bra ke fadi ko nyera le wani ji ke la gbasenkudu kono ko le boni ki ko le mate bo ki braye ku yere ma ko kila de bo ki braye ki ko le mate ko halaki jibra damna ko ne le don ka ji wo kay nu ko halaki jibra damna de ala ko nu ndigela wuya foladi o kera buto ale biri bori ko waka firu ko ko nu na ko brake no ka brake fadi ko nere le woni ji kera gbasen kudu ko wole wuye ni ka bo kenema o membo ni kenema ale bro ye ko ale ko kono ko halaki ji le brada mina wodi we be ka ite yele la don ayina to mini butu kana nu ma yele alu na la butu ji akan ka wara yoro gbadala di abra nyi nu ko ji brada mina de muso yere ko ay lo de nga ji men ke o ten di de ejila fe nyakele diko seni esho nyakele ma amana se jatiminal yoroma aibo la jibra jidam na lukono nun ko jibra dam na de ale fana lonin to rasa kuma kan tabulo nun ko jibra dam na de ko halaki dam na ni fele otuma ni menu elimene o yelimene ya de mais nun ka ko beke ale na denke ko yelimene ya imaso fo ala tra nun tra fe kabla ala la denke la koro donc ala ko nu ma ko nu deni a soro ne trima me idente ja mo dendo soro na me idente idi dendo soro ye me ka soro idente ase den ya koro ye di den kan ka ke soro mbale di parce igeli laro me ni geli teme no ko iko soro ne me idento di den me mila bato iko soro ne me idento di donc ala ko le ira nuna ala ko numa ile ka soro me idente nun seri saballa yeni tarima famunde donc okoro e mo ye deno soro na ise toro inya bena o male o kera keribu to kera musodi o do e inya bena o male me afamu doro ka fo soro njulle tirila me idento di mol yo ko do lu basana me ka soro wolte ko suya kelendi o misere suruman do le me anto wala bi parce que nango wala di tanta mo muso membe furula do e o dene soro na ye me muso te e muso to di me adi den soro ye me muso te o dalulu ye do yo rete den fo isoro nyeme musolo di tarima famunde wo be ala la sele kono me nala sona kuma dina bo wolukan adi wala nye yere buda fam parce que moya kolu ni ma fam ye toro lale idi toro idi funteni ko mi menke ni nuhuna nu toro la ka fundeni fa tra fe kala ere jalaki me afo ala bulu ka fo nu asoro ne trima me idente o ke ko akiji donina parce que muna abra ko koro famu donc aki sabari ka formel ko nyuma da mala mawkela nu musoni haketo ajusura gbelema kana ji wara ka ko beke ka do kulungo na mado kulungo ji ka fam be mina kana musoni mina temaya o ya soro dengere ni babulo sandama dama o dengere ni babulo kana ji yele fo ji naramina kamaya ji sene ayan doron dengere ni mena yele ntrabula ko la ji ko sunji ko kilo kan ka kuna bo ka fonye sama senna nu muso o madia la nyede ake ka dengere ni o fana na jijiro ki ilo dengere ni kan ka kuna bo ka fonye sama o madia la nyefio donc me amanya min ko akira wodi passer a halakila donc la feminu duna kulun kono ko fara ala ka sobo menu nun ka sobo menu flata ay nyaawo sobo lele sobo ma do kulun kono wolon wo chite ya o be halakila le fen ambi o koro yo be flafla le duna kulun kono ko fara adama denu kan ka ben sima dama ala ma o kela nam jawra ke wa inna sa'un nughriquhum fala sariqa lahum wa lahum alako wa inna sanughriqa lahum fala sariqa lahum alako natun diaranye olu ntundalo halaki nu na kulu molu ntunda ibe halaki alako fala sariqa lahum mo sikule kan re tunteme
wala hum yunkazuna ay tuntena se fana ka yere la kisi nu na la jaman tun dal be halaki wolo kulun kono mo kule kan tunte men donc ay fana tuntina se ka ay yere la kisi wala hum yunkazun ay tuntina se ay yere bola foy bulu tarima famude mais dolu ko fala sori kalahum ko ay tunte de men ba soro ay yere la tarima famude o tafsir kala do la kumadi dolu ko ay kule kan yere tunte men dolu ko fala sori kalahum ko ay tunte de men ba soro ay yere la wala hum yunkizun ay yere fana tuntina se ay yere la kishila o me adira ala le nyahe ka kuluna kanda donc an be boni wole kono ya rabbi ka ben sima dam ala mawkala nam illa rahmatan minna wa mata'an ilahi donc kuluna kanda lu obutu ka kulun se alodia problem sima kalo ala ko illa rahmatan minna o keranne ala yere la hinelela tarima famude ne ala la hine wole ko so kulun waralo problem sima ke wa mata'un aibana kaida munta ilahin hankata se watima parce que kulun lo la yoro me molu jiraye donc furulu keraye denu soronaye so bolu jirilaye adama ya adam na rayin fana tarima famunde donc wati men kerawo de ala ko ay kaida munta wati wo kono ilahin fokata se wati do ma ya rabbi ka ben sema dam ala mawkala nam وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون alako shishen alakambe kafiri luma men te ko nyaila men te ko famuna alako wa iza qila lahum nafaranya ittaqu qayisla ma bayna aydikum fimmin fala aynefe wama fimmin fala aynefe wama kalfakum anay kofe qayisla tarima famunde la an lakum he turhamun sa aladi hinaila na fora ko kamen fola nyana ala koro ani men fotay ko ala koro ko ayo mina saladi hinaila ay banuma walma ay ala suso ko men yena ay nyefa ay men yenal ko fe na fora kay wolu toy la an lakum turhamun saladi hinaila otuma ay te sona tarima famunde donc ala ko o konya min yodi kay wolu le toy la an lakum turhamun sali aladi hinalla mais donc soma ko ma ka ben sima dam ala mawkala nam وما تأتيهم من آيات ربه إلا كانوا عنها معرضين alako وما تأتيهم من آيات ربي alako kabako ful bana luma kabonne alala kabako luro wal makide memba na ima kabonne alala kide ro illa kanu anha muriduna ayay kodona lo bema ayo be kala kulangolo ne di sadi kabako min ba kalu nyana la ko ro ida fo ko toro ida ko dola kila den mana kana kamin fo ida fo ko nin tesebe nan kandisa illa kanu ana muriduna ida ko do bema tarima famude ala ko kelem pesa ma boy nyana kula ay ma jate fiu kaben sema da ma ala mawkala nam فإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعامه إن أنتم إلا في ضلال مبين بو كافر toujours halala kuma kafirul leka wa iza qila lahum kuna fura kafirun nye anfiku kwaye nilike mimma razaqakumullah ala no ay hargela mena kayo woni qala allazina kafaru idi kafirul kame lillazina amanu muluma menu limeneni alama anutu'imu man law yasha Allahu at'amahum an woto domnin dila moma dina kala di adi domnin di momima in antum alu kafirin nun koni alu te foiro illa fi dalalin mubin funa kala flidi flimi keneka tarima famunde me korofla lebe kumanna a korofla may mundi kuna fora kafirulu nyeka fo ala no ay harjela femena ay dodi moluma ay do boy bulo ayadi moluma ay kana sidi ni mate ay moluso tarima famunde walu do nyala mo sota gbere lute ni silama deseni wolute donc comme islama le don woludi ay wol jabila muna anutu ibu man law yasa Allahu he at'amahum an wodan na domni tala ko di momadi wal man woto mo soladi abala di adi momenso na kala di adalu so tarima famunde an wotan ta bola muru kadu wolumadi donc in antum illa fi dalalin
mubinin donc ay da fo silamaluma wallahi ay te fo yoro ni filite filimi keneka alu le ko ko yala ko hein ado ay ko fembe se alanye domini ala le bolo wodi ala le bolo masaya ala le bolo bonye ala le bolo loni ala le bolo jamati ala le bolo nimbe ala le bolo hein o me anu bolo kanu anta o bambolo kadi aluma alu don ko kay ala le ko inna antum illa fi dalalin mubin la ida fo salamaluma ay filile ro filime keneka nayma jate mina ila ala ko ni ma ay filile ro de hein ni domini ala bolo munata daima ni wodi ala bolo e ko ki islamale di wati be misiri ko no munala ti so wolla hein karamoke ni wori ala bolo muna karamoke te wori soro hein karamoke kan ka wori soro ne ni wori ala bolo hein ni domini ala le bolo muna karamoke ti fa suni tele ate sobo ni jeje ni seje ni ke hein ala plalu dison hein donc ine antum illa fi dalalin mubin karamoke islamake ay fililo filime keneka ay hakili soro ni kafirul kuma kan di te islamaluma tarima famunde donc bon c'est-à-dire ay tera ala mo dolu menu mara don ala ko ro mais ma ala ko leçon famuna folo donc ay tera wol dolu hakili sunyala tani abase kira da fo lu nya ka fo fembe ala le bolo bon alu do mara la jolu bebla ka soro alu flay jolu la talanni jodo ye spécialement woye en kam soko le nyana bo ni la furu ko belela ye woli dama kasila wole nya hein edwa ko karsa mrana de freke yende me nyem so soro donc muso men fana na ke ko belema wol fana wala wo jole ko woye wole kama jobra yen woye harje ko le kama spécial ni harje bele ki soro woli dama kasila wole nya doye woye ni afeka wa wayasila ila wayasidi bendi wo fana yen wole kama sadi alula ala la talantini wole kaila ala sia mamba bon ala kera nana kana fo ko bele bla ko ka ala jeli bato ala kelim pesa ko ala kele o men flani o de musokonya o de wodi konya o de wayasi konya o de denkonya o de furu konya o da benya donc me domini ko ro yiwa fo ala nya ala di so domini adila wasa baloro donc ko abe ala le bolo wodi ala le bolo balo abe ala le bolo bo bra fo alu nyene hein donc alu sini ga muma ko no butu comme alu do marake salamadi donc balo ka alu bolo 24 heures sur 24 heures donc wodi kana tialuma parce yala le ko ibra la do men bla ibra tu ala ninko ado fembe o bolo woni kan ko bede aluma donc alu bolo buto ay kan ne ka wasani mbero hein donc si c'est kalam mo wanye fe folo bo kafirul tral hakili sunyala teni hein ko anutu imu man law yasa Allah at'amahum in antum ila fi dalalin mubin anu anna domni bonku ka di aluma anu anna wodi bonku ka daluma adu mbala di adalu so wodi la ita fo ala nya aiso in antum ila fi dalalin mubin chaye filile ro filimi bangeni de hein chaye kunjini de hein ay tay hakilima loba we tafsiri folomandi tafsiri fulana o be kuma la kafirul yereleka ko wa iza kila lahum anfiqu mimma razaqakumullahu qala allazina kafaru lillazina amanu anutuimu man law yasa Allahu at'amahum donc na yiko doroka fo ano ana dumni ndila momadi abala di adi harjedi momme mamuna nyanta dilawma donc aussi c'est ko ala ko kafirin numa ko in antum wa hakili men fle ay lawdi in antum illa fi dalalin mubin ko hakili wo me ay lawdi ay fili ro fili min bangeni ay famunde sadi kuma kun folo o kumara sadi islamaluma kafirul ko islamaluma ko ye filiro mais tafsir kala dol ko non ko comme kafirul ko tin ka fo aluta la soro di islamaluma ala rele kan ka woluso mais aluta itadi woluma donc ko kafirul ye filiro parce que muna anna solide ni ne nyona anne nyon solawo wala ala la soli yeredi hein e joni sini ko kunu ko million gele mbora sama ka jinema hein ina la badia nyama abena dimale de ube ibe wanyini o fulale donc ala la soli le he mol la solidi ala la soli le mol la solidi donc comme aludo mo nya ya luko ko anutu imu man law yasallahu at'amahum anu anta dila moma mun abala di adadi momema donc aussi c'est ala ko luma yini antum ila fi dalalin mubin alu filile ro filimi bageni kan ki si filiko juya ma ala mawkela nam wa yaquluna mata hadha wa'du in kuntum sadiqin bo kafirul dibanka ikanto fana wa yaquluna idal kam mata hadha alwa'du ko laidu ni min fo na ibulu ka fo ko kiyama di se ko keto watijma in kuntum he
sodikina n'a sɔrɔ na a ye min fɔla ko tuɲɛli kiyama kɛtɔ adamadenw satɔ mɔɔ lawulitɔ kaburu kɔnɔ ka i ma ɲininka mɔɔ i wɔtɔ sirati kan a ye wɔta i lɔla tele kɔrɔ mata hazal wadu o kɛtɔ waati jumɛn na butun sa in kuntum sodikin n'a sɔrɔ na a ye min fɔla ko tuɲɛli kafiriya man ɲi dɛ ala ka hakili ɲuman d'an ma a ye tɛrɛ ni ne fɔla mɔɔ ɲumanlu ma ani kɛladennu ma ala ko a ma cogo di ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ala ko kafiri ninnu ma i banni kɔ kuma nin fɔla ala ko ma yanzuruna ninnu tɛ ka foyi ma kɔnɔ illa sayhatan wahidatan fo kulekan kelen pe o kulekan kelen nin ye n'o le bɔra ko ta'khuzuhum wa hum yaksimuna ko saya di na ita ka sɔrɔ a ye occupé c'est-à-dire a ye décision na a ye duɲɛ ko kuma la saya di na i mina kulekan fana tɛ kulekan gbɛrɛ dɛ o le ye buru fɛ ko ye buru min fɛtɔ parce que a ye o le ɲininkali la o ayi ko kiyama setɔ ko ni kiyama lo sera ko buru di fɛ ko bɛɛ di sa mata hazal wadu in kuntu ni tuɲɛ lo di buru o fɛtɔ lo ɲuman ala ko ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan a tɛ ka foyi kɔnɔ fo o buru fɛ kan kelen o tarima famu de mais ala ko se ko buru o ba fɛ sisan ta'khuzuhum ye wa hum yaksimun saya di nali ta ka sɔrɔ a ye occupé ni do ye o a préparé la ka wɔtɔ lɔ fɛrɛ saya di na o mina parce que buru bra fɛ i ba buru fɛ ka mɛn kɔrɔ yɔrɔ min ye sala ye ne ko kira ko buru di fɛ ka sɔrɔ dolu ya ibraba sanni kuma la ibraba bɛnna prix dɔ fɛ o do a ko k'a wari labɔla do fana ko k'a marchandise di la i bɛ di sa ye do braba fani ko la ko ala fani nin dɛnna o di sa ka fani o to ye do yɛrɛ braba suman tibila kana si ko a y'i bolo bila rɔ k'a domu an y'o kɔli rɔ tarima famu de c'est-à-dire ko buru di fɛ a ye di sa wa hum yaksimuna ka sɔrɔ a ye discussion na c'est-à-dire n'a il a programme nin ye do yɛrɛ ye o préparer ni ko fa ba lu lɔ ange a bara kiɲɛlu bɛɛ san k'a kɛ fɛn kan baara damina a natɔ k'a natɔ ala bon lɔni ma fɛnɛ na kɔrɔ wa hum yaksimun saya di na o mina ye tarima famu de donc o n'a ɲɔnalu do yala julu braba sawala sewamantɔ o ka wɔtɔ fani sandiya o ta mako ɲala a ko se tɔra o ye wa hum yaksimuna saya di na o ta ye donc ala ko ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan a tɛ ka foyi kɔnɔ fo o buru fɛ kan kelen o ka bɛnsema d'a ma ala ma o kɛla nam a ye waati ko jate mina ko ولا إلى أهلهم يرجعون ko fala yastati'una tawsiyatan ala ko ni buru fɛra butu fala yastati'una tawsiyatan ala ko testament ko te sɔrɔ butu sarangana ko te sɔrɔ tawsiyatan sarangana ko ta butu nsatolale aywa fo ndenu nye ko naluba o ko ninge folo talo di butigo ka yo di muso de di ma ala ko fala yastati'una tawsiyatan sarangana li ko bana nate samale ni aywa ndina fami ma ko kan ka kela talatene fala yastati'un ala ko te soraro butu base muna buru braba fela wala ila alihi yarjiuna aytena ko sela ila molu mabuta ina la molu tena nyoy na butu ni buru fera ki do lo fero ile ta banno di tena ko sela lu mabutu tarima famuni na fera ka soro ni muso te ro kele ni wote nyoy na butu na fera ka soro ni demente ro kele ni wote nyoy na butu o koro ye buru ba fero men barabra ban ya rabbi ka bɛnsema d'a ma ala ma o kɛla ala ka ole ma ko ni buru fɛra ko saranganali ko taarɔ mɔti ko sela ila mɔ ma butu nam allah ma fɛn na abara une heure bon d'accord ayiwa baasi tɛ ko aya bilolo de bon an ye min kɛla an ye ni latiriya an y'a dafa 55 la an ye o teliya ka fara kan non ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون ألاكو ونفخ في الصور ألاكو كتما من نبر فلا فإذا هم كيدي أدم الدنيا من الأجداث أيبولا كبركنا إلى ربهم ينسلون كأيمادو على لا سرنا مدن بيبولا كبركنا كالما بين تريما فمودي قالوا
قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون نوكر إلي كافر الكامي قالوا إلي كافر الكامي يا ويلنا أنت بلود من بعثنا من مرقدنا جونك أننا كنو كامبو أننا سنو دمانينو tarima famude parce que ni fora donya ko kafri la wulito ko kafri bala wuli kaburu kono kade ni fori kono rofli ko tuma tunte jankata royewa mais tafsir kelalu kaira ka ne adama denu sara yani kiyama wulite ala di tilibina nike ka sangi do bla ko lana sangi o men na to kafri la jankata dillo fembela kafonin ta dillo tarima famude sangi wole na to kana adama denu silu la fren kana fasalu bla noro ka kololu tunyona tilibina nu okono donc o toroyate mosika donc alu silu braba bla la buto ay kololu braba bla ay fasalu braba bla alu nyana buto ko kiyama ko bele banoli donc tisa abana fay mabuto ko ay wuli ko kontembodia wala fola sisa sa ko kolu ya wailana anta balo dere man ba asana min markadna haza joni no na wula na suno duma meno kanto na damu no kana wuli jon no ninkela tarima famunde donc o bakese malakal dafo haza ma wa'ada arrahmani nine loni alaka lomin layduta ka fo ka se to o loni sinin wa sadaqal mursalina kiden ka tunyale fode kiden ka fo ko bidi se bido mbrasi donc wa sadaqa he al mursaluna kiden ka tunya fo nam إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون ألاكو إن كانت إلا صيحة واحدة ألاكو نبرو فلا برو فدي أكو كلمة ألاكو فإذا هم جميع محضرون إنا يادم دن ببرا فرانيونكا لدينا نه على برايا ببرا سيا dalifin bebera nyon soro ya jamiun bele koni woro jinna adama den isusu bedi nyon soro kene kelen kan alabara nam فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون فاليوم ولوني ساولي لوني لا تظلم نفس شيئا ni sito nyola wolo karsabi longa abra kenati wotekela wolo wala tujzauna mo fanante sarala fena illa ma kuntum he ta'maluna fo aya soro ikamembara ikamembara keto isarato wolela tarima famunde atokele إن أصحاب جنة يوم في السغل فاكهون إن أصحاب الجنة على كوسا ما أرجينا كنو دنسا اليوم ولون لا في سغلين ولو كوني سولانين الفاكهون أيبكا دايلول كدرون أيبكا نيما لو ديكوفري ay di bon nema doro ko wadoro he karsa ay na amra pomundo ya ofana numana ay do ay damun tawla ke yan fan fen na masalu wotimi yani de ke jali ko nya borla ko fe ay to kalama ay na yan fana sadi ayaka kan nema lu découvrir donc wole faki hunadi tarima famunde woye tafsir kala do lakuma di men dolu ko ayaka kan nema lu dayele mini donc ko ye argine bugutinun nedi tarima famunde sunkuru minun dito ayma argine kono ko fi suguline faki huna ko ya sona argine kono den wolu solani argine sunkuru ninna tarima famunde faki huna c'est-à-dire wolu ya kanka wolu bugutiyata kwa tarima famunde parce que wole fora argine kono musulman kutuno donc ni na ka nyoye bi ye damu min soro na wala sini fana damu ka bodi donc ay ba nyoye ko ta ya bola sunguru nyalero e ba nyoye ko ta ya bola sunguru nyalo arjine kono musul donc ko kuma korolori ko hom fi sugulin ibina olon aya min be tu wala nyefe amena wuli sini idina olon wolema ka lon man be arjine kono kelu ni musul lema kaba ko arjine kono de kan sen soraro ala mo ila anyo wala libla na la sono wala li to e kofe ya rabbi ka be se madam ala mo kela kangar zeblaro ala mo kela ala kira horma ko son serful bunya ko son solli ala rasul arjine kono musul damundo de ni mi fen sabarla ko ni ka dunya ta men ko inni yoro arjine de men ni ko fu bi damuta dunya ne fenti nya la hara de men ba ele talonka katimi messi la firmvina ile ko kite nya wolu ko ile te fen soro arjine de arjine musul damunda no epi akaba ko yoro e mindi
arjine muso na la siya yawo kile ya kote do ta lona ko mo fulale keku do to lona de ka fo anu mo fulale keku do to la me ka soro ay ba don koro ko ay bismillah to me na ka fo ay bismillah wole horo muso binandi wole di to ke kelen bema dari ma fa horo muso binani ko ta ko di ma ko ay bismillah kan wodi ya rabbi kan harje do ro ala mawkala bismillah salli ala rasul bi hakil fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين